अस्सलामुअलैकुम। आज मंगलवार 10 अगस्त 2021 पर मुताबिक यकुम मुहर्रम हराम 1443 हिजरी। आज नए इस्लामी साल का आगाज़ हो रहा है। हमारी तरफ से नए इस्लामी साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें उम्मीद है कि ये साल आपके लिए खुशियों और कामयाबियों का साल रहेगा। मकामी अखबारात से लिखी आज की सुर्खियों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल कंबे। सुर्खियों का आगाज़ इस सुर्खी से करेंगे। कोरोना मुस्बत मामलात, अमवात में फिर कमी, 108 टेस्ट मुस्बत, 1 लुक्मे अजल। अब तक 4390 अमवात, 3,22,658 मुतासिर। सुर्खी रोज़नामा तामिल इरशाद ने अपने पहले सफ़े पर शाया की है। नाशरी टनल और कुठवा में अलमनाक हादसात, माँ बेटे समेत 4 लुक्मे अजल, 7 ज़ख्मी। जान बहक 2 अफराद का ताल्लुक हंदवारा और ज़िला बडगाम से। कैरन कुपवारा में धमाका, फौजी ज़ख्मी। राजौरी में ऑपरेशन जारी, पुंछ में असला बरामद। सोपोर की कई बस्तियों का बैक वक्त मुहासरा और तलाशियाँ। ये सुर्खी भी रोज़नामा तामिल इरशाद ने शाया की है। एक और सुर्खी रोज़नामा तामिल इरशाद की, लाल चौक अनंतनाग में दिन दहाड़े फायरिंग, बीजेपी सरपंच एहलिया समेत हलाक, पीएसओ मुअत्तल, हमले में लश्कर का हाथ, हमलावरों की तलाश जारी, आईजीपी। रोज़नामा तामिल इरशाद की एक और सुर्खी, हुंजर दक्षिण किश्तवाड़ में बादल फटने का वाक़ा, 19 अफराद हनूज लापता, ऑपरेशन तकरीबन ख़त्म, लाशें निकालने के इम्कानात मादूम, इलाके की फ़िज़ा सोगवार, खुसूसी टीम को वापस दिल्ली बुलाए जाने का इम्कान, लेह में चलने की इजाज़त न देने का मामला, करगिल में मुकम्मल हड़ताल से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। जम्मू व कश्मीर में पहली बार फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम होगी, सदारती कलमदान पर हो रहा है गोरोखोज, फिल्म डिवीज़न का एक अलहदा डायरेक्टरेट बनाया जाएगा। अमरेली गुजरात में दिलखराश हादसा, सड़क के किनारे सो रहे मजदूरों को ट्रक ने कुचला, 8 अफराद की मौत वाक़या। अमृतसर में टिफ़न बॉक्स में बम बरामद, ड्रोन के ज़रिए गिराए जाने का खदशा। सोपोर में डीपी तर प्रॉपर्टी पर बाअसर अफराद का गैर कानूनी कब्ज़ा, अवामी हलकों में फ़िक्र तशवीश, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से फौरी तहकीकात कराने का मुतालबा। ये सुर्खी भी रोज़नामा तामिल इरशाद ने अपने सफ़े पर शाया की है। उर्दू रोज़नामा श्रीनगर न्यूज़ की सुर्खी है, नई सन्नती पॉलिसी के तहत जम्मू व कश्मीर में 23,000 करोड़ रुपये मालियत के मंसूबे मंजूर। कश्मीर में 4 बड़ी कंपनियों को ज़मीन अलॉट। जिंदल स्टील जम्मू व कश्मीर में सरमायाकारी करने वाली बड़ी कॉरपोरेट घरानों में शामिल। शाहिद इकबाल चौधरी ने कबायली इलाकों का सैरोज़ा तफसीली दौरा किया। शुरू की जाने वाली फ्लैगशिप स्कीम में बशमूल देहाती तरक्याती स्कीम का लिया जायज़ा। रोज़नामा श्रीनगर न्यूज़ की एक और सुर्खी, राहुल गांधी का ट्विटर हुकूमत के दबाव पर ब्लॉक किया गया। कांग्रेस आज़म खान की सेहत और जेल से रिहाई के लिए दरगाह अजमेर शरीफ में चादर पेशी। किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा मुंतकिल किया, नरेंद्र मोदी। लापरवाही से गाड़ियों चलाने वालों के खिलाफ गैर इरादी का कत्ल होगा मुकदमा, 10 साल तक सज़ा मुमकिन। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जांच में मुदाखलत से इनकार। उर्दू रोज़नामा आफ्ताब की सुर्खी है, 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का ख्वाब कश्मीर में सबसे पहले पूरा हुआ, वज़ीर आज़म। तबी माहिरीन की टीम वारद कश्मीर, जीएमसी अनंतनाग और दूसरे अस्पतालों का दौरा करके इंतज़ामी सूरत हाल का जायज़ा लिया। रोज़नामा आफ्ताब की एक और सुर्खी, आज़ादी का अमृत महोत्सव महकमे इत्तलात के एहतमाम से पहलगाम में रंगारंग सकाफती प्रोग्राम। रोज़नामा आफ्ताब की एक और सुर्खी, मुशीर फारूक खान महकमे समाजी बहबूद के काम का जायज़ा लिया। अफसरान से SMAS सूक्ष्म
BBBP लाडली बेटी स्कीमों के तहत मामलात को जल्द निपटाने पर जोर दिया। महरमुल हराम के लिए तमाम शहरी सहूलियात यकीनी बनाएं। अल्ताफ बुखारी। रोज़नामा अल सफ़ा की सुर्खी है, जमात इस्लामी के खिलाफ NIA का क्रैकडाउन जारी, किसी नजरिए के खिलाफ एक बेहतर नजरिए से लड़ना होगा। महबूबा मुफ्ती। जमात इस्लामी के खिलाफ दूसरे रोज़ भी क्रैकडाउन जारी रहा। बांडीपोरा में 5 मकामात पर NIA की छापा कार्रवाइयाँ। लद्दाख में यूनिवर्सिटी बनाने के बिल पर पार्लियामेंट की मुहर। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ज़मीनी सतह पर मुस्बत तब्दीलियाँ रोनमा। मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में ज़मीन और नौकरी का हक महफूज, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर, लोगों का एतमाद बहाल, नौजवान नस्ल की तरजीहात में मुस्बत तब्दीली। ये सुर्खी भी रोज़नामा कश्मीर उज़्मा की सुर्खी है, सरकारी सतह पर इंस्टीट्यूटों का फुकदान। रवां साल 6 माह के दौरान 2492 सड़क हादसात में 326 अफराद लुक़्मा अजल। रोज़नामा कश्मीर उज़्मा की एक और सुर्खी, सभी सरकारी महकमों में विजिलेंस अफसरों की तैनाती, GAD की जानिब से अहकामात सादिर। कश्मीरी रोज़नामा संगरमाल की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर मं ज़मीन तो नौकरी हुंद हक महफूज। मनोज सिन्हा। दफ़ा 370 वटन पत ज़मीनी सुथरस पे मुस्बत बदलाव द्रेंट यवान, अमन व अमानुक सूरत हाल बेहतर, लुकन हुंद एतमाद बहाल, नौजवान मुस्तकबलुक सोचान। दोहस 45,000 कोविड बेमार बलेमत, 50 करोड़ 66 लक्ष 46,759 नफरो टीक करनमत। मानवस मं एंट्रेंस बुनियादस पे PhD, B.Ed, M.Ed, B.Tech, M.Tech, MBA, पॉलीटेक्निक कोर्सेज दस्तियाब। गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीनन आसि वन यनुक इजाज़त, कोविड वैक्सीन करनावनच सर्टिफिकेट लाजमी हावन। सऊदी अरब। अंग्रेजी रोज़नामा कश्मीर इमेजेस की सुर्खी, जहलम रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट टू ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर टूरिज्म, मेक श्रीनगर सिटी मोर वाइब्रेंट। LG। Rahul Gandhi arrives in Srinagar. Parliament passes bill to set up Central University in Ladakh. DGP visits family of cop killed in militant attack. Basir Khan reveals Independence Day arrangements, winter preparations of PDD at Bandipora. Muharram gives universal message of perseverance, sacrifice Dr. Faro. DIVCOM reviews district-wise tourism development plans for short and long-term interventions. रोज़नामा कश्मीर एज की सुर्खी है, जमात इस्लामी फंडिंग केस, NIA searches 5 locations in Bandipora. LG visits Zero Bridge, Jahlim reflects Valley's culture history. Soldier injured in Karen. IPCC report climate change leading to melting glaciers. Asia stocks slip as gold slides, oil takes a spill. DC Kupwara appeals people not to lower God against COVID pandemic. Alibaba fires manager accused of sexually assaulting employee. Gold price drops to over 4-month low, below rupees 46,000 per 10 gram. Social Forestry Department targets to plant 1.80 lakh plants in Rajouri. अंग्रेजी रोज़नामा कश्मीर ऑब्जर्वर की सुर्खी है, ग्लोबल वार्मिंग नियर्स लिमिट्स, यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट नोवेयर टू रन, डिवास्टेटिंग यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट कम्स एज रिकॉर्ड हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स एंड फ्लड्स हिट कंट्रीज अराउंड वर्ल्ड. बैन ऑन 8th Muharram procession to stay. Sikh institutes to hoist tricolor, sing national anthem. 14% infants in J&K unvaccinated survey. Part-time journalist goes missing. इन सुर्खियों को रोज़नामा कश्मीर ऑब्जर्वर ने अपने सफ़ों पर जगह दी है। अब चलते हैं आलमी सुर्खियों की ओर। सऊदी अरब मस्जिदुल हराम और मस्जिद अल नबी के लिए पहली बार आला ओहदों पर खवातीन तैनात। रोज़नामा श्रीनगर की न्यूज़ की सुर्खी, अफगानिस्तान में अमरीकी फ़िज़ाई हमले में 20 शहरी हलाक। तालिबान ने अफगानिस्तान के मज़ीद 3 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्ज़ा कर लिया। तुर्की आग पर काबू पाने के लिए इसराइली मावनत मंजूर। 43 साल कबल समंदर में डूबने वाली खातून की बाकियात मिल गई।
سعودی عرب نے چینی ساختہ کورونا ویکسین کی منظوری کی تردید کر دی۔ سعودی جامعات نے رینکنگ میں بہتری کی۔ بورس جانسن سمندر میں ڈوبنے کے قریب آ گئے تھے۔ ماحولیاتی تبدیلی، اقوام متحدہ نے دنیا کو خبردار کیا۔ کیلیفورنیا میں تاریخ کی دوسری بڑی آگ، لاکھوں ایکڑ اراضی متاثر۔ نائجیریا میں سینکڑوں مغوی لڑکیاں 7 سال بعد بازیاب۔ کورونا خلاف جنگ میں امریکہ ناکامی سے دوچار۔ شام میں اتحادی افواج کی بمباری میں 4 بچے ہلاک۔ ڈیلٹا ویرینٹ بچوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ سعودی عرب کا کورونا سے جاں بحق طبی عملے کے لواحقین کو 5 لاکھ ریال دینے کا اعلان۔ جرمن ویکسینیشن مہم نے ہزاروں جانیں بچا لی۔ رپورٹ۔ افغانستان طالبان کا چھٹے صوبائی دارالحکومت ایبک پر بھی قبضہ۔ ایران میں کورونا کے ایک دن میں ریکارڈ کیسز اور اموات۔ ڈیلٹا ویرینٹ کے بڑھتے کیسز، امریکہ کو کورونا کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکل جانے کا مشورہ۔ موسمیاتی تبدیلی پر اقوام متحدہ کی رپورٹ دنیا کے لیے ویک اپ کال۔ طالبان افغان نے ریڈیو اسٹیشن کا مینیجر قتل کیا، صحافی کو اغوا کر لیا۔ حکام افغانستان سے انخلا طے شدہ وقت میں جاری رہے گا۔ امریکہ افغانستان سرحد سے فائرنگ، بارودی سونگ کے دھماکے میں پاکستان کے 3 فوجی زخمی۔ لندن سے روس تک پرواز کرنے والی نایاب چمگادڑ بلی کا شکار۔ چین میں شدید بارش، 80,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ غیر ملکی زائرین کے لیے دروازے کھول دیے گئے، 18 ماہ بعد سعودی عرب آنے کی اجازت دی گئی۔ ایک نظر کھیلوں کی سرخیوں پر۔ ارشد ندیم، طلحہ طالب اور شاہروز کاشف کے لیے 10-10 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کا تینوں نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کا فیصلہ۔ ڈورو شاہ آباد میں کرکٹ ٹورنامنٹ، کسل گنڈ نے اپنے نام کیا۔ ٹورنامنٹ میں 16 ٹیموں کی شرکت، انعامات تقسیم۔ گالزو کپواڑہ میں انڈر 19 کبڈی ٹورنامنٹ شدومت سے جاری، تیسرے روز تک 430 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ نوجوانوں سے منشیات اور سماجی برائیوں سے دور رہنے کی تلقین۔ سعید ذاکر حسین، ویلی ویکنگز کاریہما کے کھلاڑیوں کو وردی فراہم۔ ہیون پریمیئر لیگ، ینگ وارئرز زوگیار نے گریری 11 کو 9 وکٹوں سے شکست دی۔ سعودی عرب نے کھیلوں کے میدان میں تماشائیوں کی حاضری کی گنجائش بڑھا دی۔ سابق ہندوستانی مڈ فیلڈر کرشنا جی راؤ کا انتقال، AIFF کا اظہار غم۔ افغان بورڈ کی پاکستان سے ون ڈے سیریز کی تصدیق۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے اپنے اختیارات وسیع کر لیے۔ ہندوستان کی امیدوں کی راہ میں بارش بنی رکاوٹ، میچ ڈرا۔ لیونل میسی نے PSG کلب جوائن کر لیا۔ ٹوکیو اولمپک میں روسی ایتھلیٹوں کی کارکردگی، بڑی حصولیابیاں۔ کی سب سے چیلنجنگ اولمپک کھیلوں کی کامیاب تکمیل۔ کین ولیمسن کی سالگرہ کی پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ روس میں بین الاقوامی ملٹری گیمز 2021 میں ہندوستانی فوج حصہ لے گی۔ دیری پلوامہ کرکٹ پریمیئر لیگ کا فائنل میچ، روہمو پلوامہ نے مران کو شکست دے دی۔ ثاقب کی شاندار بیٹنگ۔ PCB نے ڈومیسٹک سیزن شیڈول کا اعلان کیا۔ امید کی کرنیں بکھیر کر اولمپک مشعل 4 سال کے لیے بجھ گئی۔ امریکہ 100 سے زیادہ تمغوں کے ساتھ پہلے نمبر پر، کھلاڑی 2024 کے پیرس اولمپک میں ملنے کا وعدہ لے کر رخصت۔ سری نگر میں 3 روزہ واٹر سکینگ مقابلوں کا اختتام، 6 اضلاع کے 100 کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی۔ جموں و کشمیر کے فٹ بالر دانش فاروق AFC کپ کے لیے منتخب۔ پاکستان کی فاطمہ ثنا ICC پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد۔ امریکی خواتین باسکٹ بال ٹیم کا ٹوکیو اولمپکس میں مسلسل 7واں طلائی تمغہ۔ کولگام میں انڈر 19 والی بال ٹورنامنٹ کا اختتام۔ بنگلور FC نے 2021 AFC کپ پلے آف کے لیے 29 رکنی ٹیم کا اعلان کیا۔
پاکستان ٹیسٹ کرکٹ اسکواڈ جمیکا پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں اختتام کو پہنچتی ہے۔ ایڈیٹر خان محسن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ خوش رہیے، اللہ نگہبان۔